السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية تعليمكم. Je lis et j'écris. أقرأ وأكتب. Lis puis recopie dans ton cahier. اقرأ ثم انقل على كراسك. لاحظوا الصورة هنا. Le coiffeur الحلاق، وهنا la coiffeuse الحلاقة. إذن هذا مذكر وهذا مؤنث. لاحظوا أن مهنة الحلاق من المذكر إلى المؤنث حولنا heure إلى euse. إذن الكلمات المذكرة التي تنتهي ب heure تصبح في المؤنث euse. Coiffeur, coiffeuse. Premièrement, relis les noms comme dans l'exemple. اربط الكلمات كما في المثال. Un vendeur مؤنث une vendeuse. هذا المثال ثم أنا ربطت بين هاتين الكلمتين. Un nageur سباح une nageuse سباحة. إذن هنا المذكر ينتهي ب heure والمؤنث ينتهي ب euse. Remarque ملاحظة هناك كلمة تنتهي ب heure لكن لوجود التي قبلها تصبح teur. مؤنثها هو trice. مثال un directeur مدير مؤنث une directrice. un dessinateur رسام مؤنثه une dessinatrice رسامة. Deuxièmement, écoute puis montre l'image qui correspond au nom. استمع ثم أشر إلى الصورة الموافقة للاسم. لاحظوا هنا le pâtissier وهذه هي الصورة مذكر pâtissier. المؤنث la pâtissière. لاحظوا الاختلاف. إذن الكلمات التي تنتهي ب er عند تحويلها إلى المؤنث أضيف l'accent grave sur le e وأضيف ال e في نهاية الكلمة. إذن le pâtissier الحلواني la pâtissière الحلوانية. Donc les noms masculins qui se terminent par er, leur féminin se termine par e avec accent grave re. Troisièmement, écris les mots qui correspondent aux images. laitière, infirmière. اكتب الكلمات التي تتوافق مع الصور. laitière لبانة، infirmière ممرضة. Nassim est un infirmier. إذا نسيم هو ممرض. مذكر مذكر. 1. Karima إذا في المؤنث ماذا أقول؟ Karima est une infirmière. لاحظوا الكلمة هنا تنتهي في المذكر تنتهي ب er وفي المؤنث تنتهي ب e avec accent grave re. أضفنا l'accent grave et e à la fin. Kamel est un laitier. إذن كامل هو لبان. سامية سامية مؤنث. سامية est une laitière. لاحظوا er e avec accent grave re. Son et lettres. أصوات وحروف. Premièrement, lis vite puis recopie la comptine. اقرأ سريعا ثم انقل الأنشودة. À la salade للخس. Quand elle poussera, on la mangera avec de l'huile, de la ciboulette et du citron. Avec Zizou qui a des oignons en toute saison. لاحظوا هنا الأصوات الأس poussera. إذن هنا عندي deux voyelles, j'ai deux voyelles. Pour conserver le son S لكي أحتفظ بالصوت سين هنا ضعفت la lettre S. ضعفت الحرف S. Donc j'ai doublé la lettre S pour conserver le son S. poussera. لو كتبت S واحد فقط لأصبح الصوت Z مثل ما نجد هنا في هذه الكلمة saison. لاحظوا هنا الأس موجود بين deux voyelles. إذن عندما يكتب الأس entre deux voyelles يتحول الأس إلى Z وينطق Z saison. لاحظوا هنا أيضا des oignons. الأس هنا عند إلحاق
le déterminant article D عند إلحاقه بالكلمة التي بعدها يصبح الS وكأنه بين deux voyelles comme s'il était entre deux voyelles وينطق Z. لاحظوا هنا E قبله والأو بعده وينطق des oignons. هنا الC يصبح لديه الصوت S. لماذا؟ لأن أمامه يوجد أو بعده يوجد une voyelle I. La voyelle I تعطي للحرف C الصوت S يصبح si. تماما مثل هذه الكلمة tout comme pour ce mot-là citron. لاحظوا الC أمام الI وأمام الE أيضا وأمام الY الC ينقلب إلى صوت S. هنا toute saison il n'y a pas de liaison ici لا يوجد إلحاق الكلمة بالتي قبلها. إذن هنا نطقت الS نطق عادي لأن لا يوجد il n'y a pas de voyelle avant le S. donc القاعدة تقول أن الصوت S يا إما أضاعف الS عندما يكتب بين deux voyelles أو le C devant I يعطيني الصوت S يعني سين. لكن الحرف Z والS entre deux voyelles يعطيني الصوت زي. Deuxièmement, lis puis recopie le texte, souligne en rouge le A du verbe avoir et en vert le A qui s'écrit avec accent, c'est une préposition. La balançoire, al-urjuha. Malika et Selma adorent se balancer. إذن Malika et Selma تحبان التأرجح. Une corde, حبل, une corde attachée à un arbre. لاحظوا هنا A avec accent, la proposition A. أضع عليها خط أخضر. Une corde attachée à un arbre ou un clou. إذن حبل مربوط بشجرة أو بمسمار. Une planche, خشبة. Et la balançoire est constituée. وبهذا الشكل تكون الأرجوحة قد شكلت. Il n'y a plus qu'à se laisser emporter dans les airs et à chanter. لم يبقى سوى ترك نفسيهما يحملان في الهواء وهما يغنيان. إذا لاحظوا هنا كنا قد وضعنا خط أخضر تحت A avec accent. La préposition A. لاحظوا هنا أيضا يوجد A. هذه A. هذه تابعة للفعل avoir. Il a ou elle a. Il a. أضع خط أحمر تحتها. هنا A avec accent ليست تابعة للفعل avoir. إذن أضع خط أخضر. وهنا A أضع خط أخضر. Je m'entraîne. أتدرب. A. Regarde le dessin du quartier de Tania, puis aide Amira à trouver la maison de sa camarade. إذن انظر إلى رسم حي تانيا ثم ساعد أميرة في إيجاد منزل زميلتها. هذا هو الرسم. لاحظوا هنا يوجد مستشفى مكتبة. هذا منزل تانيا. شارع حاسبة بن بوعلي. لاحظوا أيضا هنا يوجد حديقة عامة. إذا نكتب أميرة تليفون تانيا. إذا هما يتكلمان عبر الهاتف. أميرة tu habites où? تانيا j'habite en face du jardin. لاحظوا هنا يوجد حديقة. J'habite en face du jardin. J'aurais pu écrire jardin public. حديقة عامة. Près de la librairie. ها هي المكتبة. إذن هي بالقرب من المكتبة. Près de la librairie. Pas loin de l'hôpital. ليس بعيدا عن المستشفى. Dans la rue حاسبة بن بوعلي. في شارع حاسبة بن بوعلي. B. Lis le texte. اقرأ النص. Majid habite le quartier Amirouche, numéro 20, rue de la Liberté. Notre maison se trouve en face du salon de coiffure, près de la pâtisserie. En face يعني مقابل قريب. Près de يعني قريب من. Complète par ma ou mon. إذن ma et mon هما des déterminants possessifs singuliers. Ma désigne le féminin, mon désigne le masculin. إذن هما محددات
للامتلاك للملكية ما للمؤنث ومن للمذكر. Le quartier où j'habite c'est, puisqu'on a dit le quartier إذن هو مذكر ومفرد, c'est mon quartier. حي بمثابة الياء في اللغة العربية. La maison où j'habite, المنزل أين أسكن. La maison c'est un nom féminin, donc je mets ma, c'est ma maison. Deuxièmement, et toi, tu habites où? Moi, j'habite le quartier. وهنا التلميذ يكتب مكان إقامته وتتغير الإجابة على حسب مكان إقامة التلميذ. Je dis, أقول, regarde le dessin, puis dis ce qu'il y a dans notre quartier. انظر إلى الرسم ثم أقول ماذا يوجد في حينا. لاحظوا هنا يوجد un restaurant مطعم, une école مدرسة, une supérette سوق صغيرة, إذن هذا هو المنزل. une boulangerie مخبزة, لاحظوا وراء la boulangerie وراء المخبزة يوجد une mosquée مسجد et un magasin هنا, وهنا يوجد حديقة عامة un jardin public. إذن أقول أو أكتب كل ما ذكرته الآن. Dans ce quartier, il y a un jardin ou un jardin public, un magasin, une boulangerie, une supérette, une école, un restaurant, une mosquée. Je lis et j'écris. أقرأ وأكتب. Notre quartier. Notre quartier se situe à la sortie de la ville, près de la gare routière. Il y a un grand magasin de chaussures, une supérette, une boulangerie, un joli restaurant et un jardin public. La mosquée se trouve au milieu des maisons. C'est le quartier le plus propre de la ville. إذن هنا الترجمة باللغة العربية. حينا يقع حينا عند مخرج المدينة قريبا من محطة المسافرين. يوجد محل كبير للأحذية, سوق صغيرة, مخبزة, مطعم جميل وحديقة عمومية. المسجد موجود في وسط المنازل. إنه الحي الأنظف في كل المدينة. إذن أقرأ وأكتب هذا النص. Deuxièmement, écrit vrai ou faux. Notre quartier se situe à la sortie de la ville. لاحظوا هنا مكتوب notre quartier se situe à la sortie de la ville. إذن يقع حينا عند مخرج المدينة. Vrai. صحيح. Dans notre quartier, il y a une salle de cinéma. لم تذكر قاعة السينما هنا في النص. إذن faux. لا يوجد قاعة سينما في حينا. La mosquée se trouve au milieu des maisons. إذن المسجد موجود في وسط المنازل. صحيح مذكورة هنا. La mosquée se trouve au milieu des maisons. Quatrièmement, notre quartier est le plus propre de la ville. C'est le quartier le plus propre de la ville. إنه الحي الأنظف في كل المدينة. إذن vrai. Son et lettres. أصوات وحروف. Lis puis écris la phrase dans ton cahier. اقرأ ثم انقل الجملة على كراسك. Près du bassin, 5 oiseaux sautillent sur le gazon. لاحظوا هنا une double consonne يعني حرف مضاعف, حرف S مضاعف, لهذا احتفظ بالصوت S. ضعف هنا الحرف S لوجوده بين deux voyelles. لو كتبت S واحدة فقط لتحول الصوت S إلى Z. 5 oiseaux. لاحظوا هنا le S est situé entre deux voyelles. C'est pour ça on le prononce Z. oiseau. sautille. هنا الأس لا يوجد قبلها أي حرف وبعدها فويل لا يهم إن كانت بعدها فويل. المهم أنها لا تقع بين deux voyelles. هنا تحتفظ بالصوت S. sur le gazon. هنا الZ ينطق كما هو Z. gazon.
Production écrite. إنتاج كتابي. À ton tour, حان دورك. Écris un petit texte pour présenter ton quartier. اكتب نصا صغيرا تتحدث فيه عن حيك. إذن هذا حل نموذجي. أقرأ. Mon quartier se situe au milieu de la ville, non loin de la grande poste. Il y a des magasins de chaussures et des boutiques de vêtements. On trouve aussi une supérette et une boulangerie. C'est un quartier grand et propre. إذن حي يقع حي في وسط المدينة، ليس بعيدا من البريد المركزي. يوجد محلات للأحذية ومحلات للملابس. نجد سوق صغيرة. نجد أيضا مخبزة. إنه حي كبير ونظيف. وبهذا نكون قد أنهينا séquence numéro 2 du projet numéro 1. وأخيرا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو، ولكي يصلكم الجديد لا تنسوا الضغط على الاشتراك وزر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.